Beberapa dari kalian mengenal muka-muka jahat ini. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan tindak kejahatan yang sangat luar biasa keji. Cucunguk-cucunguk seperti Ted Bundy, Richard Ramirez, dan bahkan Jeffrey Dahmer, luar biasanya mereka ini memiliki banyak fans. Ketika mereka menjalani proses peradilan masing-masing, banyak dari fans tersebut hadir untuk memberikan support. Dan bentuk support yang mereka berikan cukup beragam. Dari mengirim surat, menyisipkan uang di dalam surat tersebut, hadir di setiap pengadilan mereka, menelpon ke penjara, menjenguk mereka di penjara, dan sampai menikahi mereka ketika masih di penjara. Seperti apa yang dilakukan oleh Doreen Lioy ketika dia memutuskan untuk menikahi Richard Ramirez dengan penuh kepercayaan bahwa dia tidak bersalah. Pasti kalian bertanya-tanya, semacam orang seperti apa sih yang bisa menutup mata akan bukti-bukti konkret dari tindakan kriminal mereka dan malah ingin menjalin hubungan baik, bahkan hubungan romantis dengan orang-orang ini. Disinilah kita akan membahas sebuah kondisi bernama hybristophilia. Berdasarkan Wikipedia berbahasa Inggris, hybristophilia is a paraphilia involving interest in and attraction to those who commit crimes, atau di Wikipedia berbahasa Indonesia, hybristophilia adalah ketertarikan seksual pada orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Jadi apa sih penyebab orang-orang ini memiliki ketertarikan terhadap orang-orang biadab ini? Menurut Catherine Ramsland, dosen psikologi forensik dari Universitas De Sales, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Low self-esteem and the lack of father figure, rendah diri dan kurangnya figur seorang ayah. Some believe they can change a man as cruel and powerful as a serial killer. Sebuah kepercayaan bahwa mereka dapat mengubah sifat dari serial killer tersebut. Others see the little boy that the killer once was and seek to nurture him. Beberapa merasa bahwa mereka dapat melihat sisi kekanak-kanakan mereka dan ada rasa untuk menjaganya. A few hope to share in the media spotlight or get a book or movie deal. Ada juga dari mereka yang ingin mendapatkan ketenaran bahkan sampai berharap untuk diangkat di dalam film ataupun buku. The perfect boyfriend. She knows where he is at all times and she knows he's thinking about her. While she can claim that someone loves her, she does not have to endure the day-to-day issues involved in most relationships. There's no laundry to do, no cooking for him, and no accountability to him. She can keep the fantasy charged up for a very long time. Jadi pasangan yang sempurna. Mereka stuck di penjara sedangkan siapapun yang mengakui bahwa dia memiliki perasaan terhadap penjahat ini, dia bisa melakukan segala hal apapun yang dia mau. So yeah, the perfect boyfriend. Mungkin setelah mendengarkan penjelasan gue, kalian merasa, kasihan amat ya. Tunggu dulu. Orang-orang yang memiliki hybristophilia are the cringiest people I've ever encountered on the internet. Dan memiliki sebuah obsesi atau fantasi indah kepada pembunuh bukan suatu hobi yang menyehatkan. Kita akan ambil contoh dari acara bernama Sally yang diputar di tahun 1993. Episode itu berfokus kepada orang-orang yang mengagumi pembunuh berantai, dan beragam cecunguk yang pantas untuk dipenjarakan. Dan videonya sudah aku terjemahkan juga ya. Perkenalkan Donna, Randall, Eva, and Christine. Mereka berempat ini adalah pengagum beberapa pembunuh yang menjijikan lah pokoknya. You'll see. He was the first serial killer really that happened in my life that I admired. I'd read on television. You were drawn to him. Why? Well, he's a very good-looking serial killer, and why do you think that he hasn't responded? Well, in my own sick little mind, I thought he was protecting me from him. Protecting you from him. Yeah, but it could be that he thought I was an idiot. Do you think he should be? Exactly an obsession with Charles Manson, more of an admiration, a charismatic individual. Can you explain it to us?
Pardon? Can you explain that to us? He's a charismatic individual. He had control over a harem of 20 women, people to do things for him. How can you not take an interest in that? Any man in this audience, I think, would be interested in that. Okay. That's a red flag. The control factor. He's a genius. Okay. I'd like to be able to do things and pull off things as well as he does. Just average everyday living. I had a lot of friends who talked about him all the time. What did they say about him all the time? Well, I know one person who had his artwork in a gallery, and Anton LaVey told me that This girl be name dropping a Satanist, a literal Satanist. Like what? I decided to call up San Quentin and see where I could write him, and he ended up writing me back, and I sent him a bunch of my poetry, and he sent me some back because I was trying to teach him how to do it right. Lu jangan saya deh. I just find him interesting. Do you think he's handsome? Well, I see why other girls might. I don't really know. Kamu berbohong. He broke away from the system, and I think he was fed up. Now, what? They were gonna die soon anyway. People are going to die soon, so The why not help women he them? killed were. You need to shut up. Okay. Not an obsession? No. Okay. He's the one that's he calls me all the time. He always writes to me all the time. All right. You say you're going to marry Richard Ramirez? We're supposed to. When I first met him, it was 4 years ago. And the first time I met him, his attorneys were there. And they told me that he was innocent. And they told me to keep visiting him, that it was good for him. And that's what they were telling me. So that's mainly why I went near someone like him. Because I came from another state, and I didn't know even what happened. I didn't even know why he was there. And I didn't even find out until a year later what even happened. And that story that she just said, I've never heard anything like that, and I've read all the reports, but that's What happened? But well, that's what he feel, deserves to get something like that from you for even writing back to you, so. What do you mean? But you feel... No, I'm telling the truth. Ladies, I know the admiration is going to No, the I point wasn't of... there when he killed people. And I'm Neither were surprised you. he even wrote back How to do you. you feel about... Well, he's still Are you writing going to me. marry him? Yeah, we're supposed to get married. Are you in love with him? I don't know. Maybe I should tell you some You of the don't things he know? told me about you. Why are you going to marry somebody you're not in love with? Because she gets to go on talk shows. Bentuk pengaguman mereka juga bisa dilihat dari edit-editan yang unyu-unyu. Banyak juga orang-orang pengidap hibristophilia mengagumi school shooters atau orang-orang yang menembak di daerah sekolah. Yang sering sekali dibikin edit-edit unyu adalah dua cecunguk yang menembak sekolah Columbine. Nama mereka nggak akan gue share karena mereka mencari ketenaran dari tindakan keji mereka. Walaupun mereka sudah meninggal, tapi tetap aja buat apa mereka yang diingat. Banyak yang merasa bahwa dua cecunguk ini adalah pahlawan karena mereka memburu orang-orang yang membuli mereka. Sehingga banyak orang yang bisa dibilang relate dengan pengalaman mereka. Siapa sih yang suka dibully? Pasti nggak ada kan? Dan pasti kita sering berfantasi akan membela diri kita sendiri. Namun, berdasarkan jurnal atau diary yang ditulis oleh dua cecunguk itu, para investigator menemukan bahwa target mereka tidak hanya bully atau jocks, tapi semua orang yang berada di sekolah tersebut. Bahkan teman-teman mereka sendiri yang ikhlas dan sungguh-sungguh berteman dengan mereka menjadi sasaran mereka juga. Jadi mereka bukan pahlawan yang layak dibikin edit-edit unyu kayak gini. Mereka penjahat dan kriminal, titik. Just stick with the cute K-pop members' edits. It enhances your editing skills and you can network with other fans. Selama itu wholesome dan tidak toxic, I think it's fine. Tadi kita juga lihat kan di video kalau orang-orang ini suka ngirim surat ke idola mereka yang di penjara. Kalau kalian pernah mendengar kasus tentang Chris Watts,
kalian mungkin tahu kalau dia memiliki banyak penggemar. Bagi kalian yang tidak familiar, Chris Watts adalah seorang ayah yang membunuh kedua anak perempuannya dan istrinya yang sedang hamil anak ketiga demi hidup baru dengan simpanan. Sebagai seorang wanita, pasti ada rasa bahaya dan kalau aku pribadi sih ya, ngerasa jijik ketika mendengar nama Chris Watts. Tapi ya tidak untuk wanita-wanita ini. Semua ini adalah surat-surat yang diterima oleh Chris Watts oleh penggemarnya. Mari kita baca ya. Don't take this too seriously ya guys. And nama mereka sudah aku sensor ya. Oke, ini hanya imajinasiku tentang nada mereka ketika mereka menulis surat ini. So one more time, please don't take this too seriously. Jangan terlalu anggap serius. Kita seneng-seneng aja sambil membaca surat-surat ini. Hi Chris, this is again. So I called Weld County Jail and talked to someone and he said that you would need to add me. But if you don't too, then that's fine. I'll just continue to write letters. Lol. Anyway, I hope that you're doing okay. Believe it or not, I think about you often. Well, actually a shit ton. My cousin. That's not how you write cousin. My cousin shared a news story. Shared a news story about you on FB, and honest to God, I got so upset about the stupid ass comments that assholes were saying about you. OMG, I was legit mad as hell. I absolutely do not believe what everyone is saying about you. In my eyes, they're all wrong, smiley face. Like I've said in my previous letters, that really, I think there's I in there, yeah, that I really do care about you. Don't ask me why. Maybe I'm nuts or crazy, lol. Chris, I will stop writing you if you want me to. It's just that It's just that I want you to tell me that. I was so hoping that I would have heard from you by now. But nope. And that's okay. Well, not really, lol. I just want you to know that I believe in you 100%. I want to get to know you so bad. It's not even funny. I know that we do not know one another, but in my heart, I truly want to change. I truly want that to change. Please add me to your visitation life? Okay. And trust me, you will not be sorry. Can we be pen pals? I'm going to your next hearing in November. See? Why? Dan masih banyak lagi. Gimana? Cringe kan? Nah, itu tadi yang aku bilang bahwa kebanyakan dari hybristophilia ini atau orang-orang yang mengidap hybristophilia itu mereka agak cringe. Dan ini bisa kalian lihat dari surat-surat yang diterima oleh Chris Watts. Kebanyakan dari surat-surat ini bilang bahwa Chris Watts itu tidak bersalah dan banyak yang bilang bahwa mereka percaya bahwa Chris Watts itu benar-benar menyayangi anaknya. Tapi pada kenyataannya Chris Watts adalah orang yang sangat jahat dan menjijikan
dan pantas untuk dipenjara seumur hidupnya. Dan ini hanya spekulasi aku ya guys, karena menurut aku dibilang Chris Watts ya ada tampangnya ya ada gitu kan, ya nggak dibilang jelek juga enggak, dibilang ganteng banget juga enggak, tapi mungkin karena parasnya yang cukup ya, yang mencukupi Oke, yang mencukupi, jadi banyak sekali wanita-wanita ini yang kepincut oleh Chris Watts. Ya itu cuma spekulasi aku aja, tapi ya itu mungkin mereka juga merasa bahwa dia tuh kasihan, dia itu sebenarnya tidak bersalah, dan banyak banget yang menyebutkan bahwa ini semua salah istrinya yang sudah meninggal. Ya, twisted, really twisted. They need help. They really should get help. Di dalam rumah tangga orang, kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dan kalaupun dia istri yang menuntut banyak dan sebagainya, masa dia layak ketika sedang mengandung anak ketiga? Enggak kan? Siapa yang layak diperlakukan seperti itu? Tidak ada. So, sekali lagi ya guys, gue bukan psikolog maupun psikiater, dan gue bener-bener bukan ahlinya. Gue hanya sharing pendapat gue saja dan mungkin memberikan sedikit awareness tentang hybristophilia. Tapi alasan gue nge-share ini karena kalau kalian memiliki kebiasaan seperti ini, mungkin saatnya kalian mencari seseorang yang bisa membantu secara profesional. Karena sekali lagi ini hobi yang menurut aku tidak menyehatkan. Apalagi kalau edit-edit seperti ini sudah di-share di internet. Masalahnya adalah segala hal yang kalian upload, bahkan dari akun yang berbeda atau akun yang diumpet-umpetin gitu ya, istilahnya kan sekarang tuh sock account, tetap aja bisa terkoneksi dengan akun pribadimu. Nah, bayangkan kalau misalnya nanti kamu apply pekerjaan, terus perusahaannya melakukan background check atau deep check gitu misalnya, terus akunmu terkait postingan seperti ini, ya jangan salahin mereka kalau kamu tidak diterima. Itu sih, jadi bener-bener untuk keamanan pribadi, carilah hobi yang lebih menyehatkan, bertemulah dengan seseorang yang profesional, karena mengidolakan penjahat-penjahat kriminal seperti ini bukan suatu hal yang baik untuk kesehatan mental kalian. Itu saja dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Silahkan komen juga kalau kalian punya cerita yang mirip-mirip dengan yang kita bahas hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya.